दोस्तों, जब से ये दुनिया कायम हुई है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई है। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी का रास्ता इख्तियार किया तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया वो सिराते मुस्तकीम पर रहा, और जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गजब में आ गया। सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही और गुमराह इंसानों की तादाद हमेशा से ज्यादा ही रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी। सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग करना शुरू कर दी। वो लोग हर किस्म की बुराई में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमजोरों को हकीर समझना, गरीबों को दुत्कारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरों का माल छीनना, ये सब बातें इन लोगों में आम थीं। उमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे। उन लोगों ने बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। इनका ख्याल था अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज हो जाएंगे। इनके नजदीक जो बुत की पूजा नहीं करता था वो जाहिल और अहमक था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते और बुरे कामों से रोकते। आप अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस ज़ियाफत में हर हैसियत और तबके के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिबे हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे और वो लोग इन्हें हकारत की नज़र से देखते थे और नफरत किया करते थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। फिर लोगों ने ज़ियाफत के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमजोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमजोर हैं वो भी हमारे भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम इनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते। अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते। अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुम इनकी अयादत नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। दूसरों का माल नाजायज तौर पर खाते हो। दूसरों की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम है। इसके अलावा वो तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें और इबादत ना करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ उस हस्ती की कि जिसने ये सारी कायनात पैदा की है। एक शख्स ने कहा, नूह तो ऐसा कहते रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए। हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लाग़िर था, चलने की ताब नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं। उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ख्वान था।
जिसमें हर किस्म के खाने थे। उसने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दें। और फिर कहा कि अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा आदमी आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हिदायत की गर्ज से आप अलैहिस्सलाम घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, ऐ लोगों, मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत दे सकूं। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, इन्हें घर से ना निकाला करो, इन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की अयादत करो। हर कमजोर ताकतवर का मोहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और मारने के दरपे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया और लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। तो लोगों ने कहा कि ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये शख्स तो हम जैसा ही इंसान है, ये खाता है, पीता है और काम करता है। ये काम तो हम भी करते हैं। इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार या अमीर आदमी को नबी बनाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम्हारे ही मुआशरे का फर्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजान बुतों की पूजा नहीं करता। और दूसरा बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर जुल्म ना करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि इसकी इज्जत हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि तुम पत्थरों की पूजा करते हो। ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, मैं तो तुमको सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए और चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें अता की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कहीं तो लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठोस लीं और एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौका पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ नादानो, ये क्यों नहीं समझते हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है। तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों है। ऐ कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डराता हूँ। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गरूर है। ऐ कौम, गरीबों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया करो और गरीबों और भूखों का ख्याल रखा करो। इनमें से एक सरदार ने गरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या तुम पर ईमान लाकर हम गरीब और 2 टके के लोगों के साथ मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आप अलैहिस्सलाम को जलील करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते, आवाजें कसते, मुंह फेर लेते, गालियां देते और मारने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि अपना काम जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम की बीवी और आप अलैहिस्सलाम का बेटा भी मुनकरीन और काफिरों में से था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया,
میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، صرف اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح اپنے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا ہے۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت کو ملنا شروع کر دیا اور اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد الانبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب الہی کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے، طوفان تو آتے رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب اپنے بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی اور اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں،
روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی۔ جو کچھ زمین میں تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے، اور یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی۔ اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن سن 1929 میں جرمن ماہر طبیعیات جون جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لی۔ ایک اور معلومات کے مطابق سن 1929 میں ماہر آثار قدیمہ ولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب ار کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے تھے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ و فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیم زبانوں میں لکھے گئے کتبے دریافت ہوئے۔ ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر ار کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتاب میں ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ لگی۔